देखो नाज़रीन लो जी लड़ पे जे ए आपस च लड़ पै जे इमरान खान ने क्या सी ए लड़ पैनगे ते ए लड़ पै जे। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि आज आपको देनी है। एक तो इनकी लड़ाई के हवाले से मैंने आपको खबर देनी है, लेकिन उससे पहले आपने मेरे साथ रहना है नाज़रीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया है। सिद्दीक जान साहब ने एक ऐसी जो है ना वो एक ऐसी ट्वीट की है जो बड़ी इस वक्त हिला देगी आपको। दो ट्वीट सिद्दीक जान ने किए हैं, मैं दोनों को कोट कर रहा हूं नाज़रीन इस वक्त सिद्दीक जान की ट्वीट्स को। आर्मी चीफ सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा, ये मेरे लिए सुकून की बात है। अब अल्लाह बेहतरी करेगा। फौज के पास ताकत होती है, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इरादा हो और कौम साथ हुई तो पहले रोटी के मसले से निकलेंगे, फिर देखेंगे सियासत और दूसरे मामलात का। कामरान खान साहब को कोट करते हुए सिद्दीक जान ने यह ट्वीट किया है। आगे सुनिए। आर्मी चीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर टास्क फोर्स बना रहा हूं, जितने भी कीपैड वॉरियर्स हैं इनको हम कंट्रोल करेंगे। शेख इरफान सदर FPCCI का ये कहना है। उनको कोट किया है सिद्दीक जान ने। अच्छा, यहां पे नदीम मलिक साहब को भी कोट किया है सिद्दीक जान ने, जरा उसका भी हवाला मैं देता हूं। अच्छा, हमारे लिए अच्छा नहीं, हाँ अच्छा जनाब, आगे मैं आपको देता हूं एक और बड़ी कमाल की चीज। कामरान खान साहब कहते हैं आर्मी चीफ ने किसी जमात या सियासी लीडर के लिए अपनी तरजीहात का इजहार नहीं किया। इमरान खान के हवाले से कराची में कोई मनफी कमेंट नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं की इमरान खान के हवाले से आर्मी चीफ ने। लो जनाब, आर्मी चीफ सामने आ चुके, ये तो मैं पढ़ चुका हूं। अच्छा जनाब, उसके बाद यहां पे नदीम मलिक साहब को उन्होंने कोट किया है, जो कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। नदीम मलिक साहब वाला जो कमेंट था वो मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ इंशाल्लाह जो है वो आ जाऊंगा। ये जनाब, आर्मी चीफ ने कहा तीनों बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट अनासर हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा अपने मफादात के लिए काम करते हैं। आर्मी चीफ ने असद कैसर, परवेज खटक, ये इमरान खान से अलहदा हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, महमूद खान, इमरान इस्माइल का नाम लिया कि ये कल क्या थे और आज क्या है। आर्मी चीफ ने कहा हम सबूतों के साथ बड़ा तगड़ा हाथ डालेंगे। नदीम मलिक साहब को कोट करते हुए सिद्दीक जान ने ये जो है वो गुफ्तगू की है। यानी इस वक्त आर्मी चीफ फुल एक्शन में है नाजरीन, और दबड़दूस करने लगे हैं, बहुत कमाल का दबड़दूस करने लगे हैं नाजरीन इनके खिलाफ। अब ये तमाम जो बातें मैं आपको बता रहा हूं नाजरीन, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने एक तो इक्तिसादी मामलात को अपने हाथ में संभाल लिया है, और दूसरा मैंने आपसे बहुत पहले कहा था सबकी फाइलें खुलेंगी, तो फाइलें भी खुलने जा रही हैं। अब इसको अब क्या कहें, अब कीपैड वॉरियर्स से मुराद वो है कि जो बिला वजह इमरान खान के साथ मिलते हुए, नहीं इमरान खान नहीं, बिला वजह जो इदारों पे तनकीद कर रहे थे और हैजान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल है उनकी तरफ इशारा है। तो ये जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे होते हैं उनका भी क्रैकडाउन मेरा ख्याल है अब किया जाएगा, और किस तरह किया जाएगा मुझे ये नहीं पता, अलबत्ता क्रैकडाउन उनके खिलाफ किया जाएगा। तो जनाब ये वो कहानी है कि आज पूरा दिन, जिस पे मैंने टेलीविजन पे शो भी किया, पूरा दिन टेलीविजन पे इसी की चर्चा होती रही है। अब आते हैं अपने दूसरे असल मौजू के ऊपर। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा था कि हुजूर ये आपस में लड़ेंगे, अब उसकी बात कही सच्ची साबित हो गई, अब ये आपस में लड़ पड़े हुए हैं। मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल दी थी, मैंने आपसे कहा था कि अब 16 महीनों में जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जो कुछ हुआ है, उसका इल्जाम ये एक दूसरे पे लगाएंगे, और एग्जैक्टली वो काम होना शुरू हो गया है। मेरे सामने यहां पे मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं नाज़रीन, और आगाज हो रहा है चीनी बहरान से। चीनी बहरान, चीनी पता है आपको 200 रुपए किलो से ऊपर निकल गई हुई है, बाद जगहों पे 215-20 रुपए किलो मिल रही है चीनी इस वक्त। यहां पे अब एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया नाज़रीन, और इल्जाम ये इस तरह लगा रहे हैं। हाँ जी, यहां मेरे सामने ये खबर है जनाब। अच्छा, नून लीग से ताल्लुक रखने वाले हैं साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल, कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाजत वजारत कॉमर्स ने दी थी, जो पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के पास है। हुआ पता है क्या नाज़रीन, इन्होंने गेम इन्होंने ये की, इन्होंने कहा कि चीनी हमारे पास वाफिर है। शुगर मिल मालिकान ने कहा चीनी हमारे पास वाफिर है, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर भिजवा देते हैं। इन्होंने बाहर भिजवा दी, गवर्नमेंट साथ मिली हुई थी, TDM की गवर्नमेंट थी, मिली हुई थी, बाहर भिजवा दी इन्होंने। चीनी की किल्लत पड़ गई, कीमत बढ़ गई, फिर इन्होंने बाहर से महंगे दामों इंपोर्ट की और मजीद महंगी करके बेची। इन्होंने डबल प्रॉफिट कमाया, एक्सपोर्ट करके भी कमाया, दोबारा वापस मंगा के महंगे दामों बेच के भी कमाया। अब पीपल्स नून लीग कहती है कॉमर्स मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, लिहाजा ये कसूरवार है। पीपल्स पार्टी कहती है कि इसका जो फैसला, हतमी फैसला है, वो वफाकी काबीना में होना था, लिहाजा सब जिम्मेदार है, खाली हम जिम्मेदार नहीं है। अब जो मैं आपको अगली बात बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे नाज़रीन वो सुन के। आपको पता है आपके मुल्क की 50% शुगर मिले इन्हीं सियासतदानों की हैं,
انہی سیاستدانوں کی ہے جو آج کہہ رہے ہیں ہو یہ جو مافیا ہے یہ عوام کو مہنگی چینی دے رہا ہے. میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاتا ہوں, آپ کے نا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ایک دفعہ. سنیے گا ناظرین, اچھا یہ سنیے ذرا ناظرین, چینی برآمد کر کے فیصلے کرنے والے جو سیاستدان ہیں وہ خود چینی کا ٹائکون ہے. سنیے, اس وقت ناظرین آپ کے ملک میں 79 شوگر ملیں ہیں, 79. پنجاب میں 42, سندھ میں 29 اور خیبر پختونخوا میں 8 شوگر ملے. 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق ان میں سے 40 شوگر ملز ایسی ہیں جو یا تو سیاستدانوں کی ملکیت ہیں یا جن میں 50% سے زیادہ شیئر سیاستدانوں کے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ شوگر مارکیٹ کا جو 50% حصہ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے, جو قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں. پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سندھ میں جو اومنی گروپ کے تحت چلنے والی شوگر ملیں ہیں اس میں آصف زرداری صاحب کے پاس کنٹرولنگ شیئرز ہیں. اب آگے سنیے, شریف خاندان کی 5 شوگر ملیں ہیں جو سب سے زیادہ رونر ہوتے ہیں نا, ڈرامہ کرتے ہیں. چینی کاروبار میں فہمیدہ مرزا ان کے شوہر ہیں ذوالفقار مرزا, ان کا بھی بڑا حصہ ہے جی. رپورٹ کہتی ہے شوگر مارکیٹ میں جہانگیر ترین صاحب کا 14 سے 16% شیئر ہے. مارکیٹ کیپ میں ان کا 14 سے 16% جہانگیر ترین کا شیئر ہے. اچھا جی. زکا اشرف, یہ جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ہمارے, وہ سیاستدان تو نہیں ہے لیکن زرداری صاحب کے بڑے قریبی ہیں, وہ ان کی بھی شوگر مل ہے. خسرو بختیار, یہ پہلے پی ٹی آئی میں رہ چکے ہوئے ہیں, ان کے بھائی ہیں ہاشم جمع بخت اور ہمایوں اختر, ان کے بھائی ہیں ہارون اختر, ان کی بھی شوگر ملے ہیں. گجرات کا چودھری خاندان, سردار نصر اللہ دریشک, مخدوم احمد محمود, میاں محمود محمد اظہر, ان کی بھی شوگر ملوں کے مالکان ہیں. عباس سرفراز خان مشرف دور میں یہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان کی 5 شوگر ملے ہیں. یعنی شوگر کا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ 50% کاروبار ان لوگوں کا ہے, اور یہ آپ کو الو بنا رہے ہیں. بیسکلی تو عوام کو چے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے نا کہ جناب یہ مافیا, یہ مافیا نہیں ہے, یہ خود ہیں دوستو, یہ خود مافیا ہیں, پہچانے ان کو. اور عمران خان نے کہا تھا یہ آپس میں لڑیں گے, یہ وہ لڑ رہے ہیں کیوں؟ ان سب کی فائلیں کھل رہی ہیں. آپ کو میں نے وہ آرمی چیف کا جو بیانات ہے پڑھ کے سنا دیے میں نے آپ کو, ان کی فائلیں کھل رہی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں بڑی پازیٹیو بات جو کامران خان نے کی, کراچی کے اندر جب انہوں نے بات کی, آرمی چیف صاحب نے تاجروں سے بات کی ہے, عمران خان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ نہیں کہا انہوں نے. جو عمران خان کے نیچے کام کر رہے تھے ان کے بارے میں بات کی, پیپلز پارٹی والوں کے بارے میں بات کی, نون لیگ والوں کے بارے میں بات کی. عمران خان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹ نہیں کہا ہے. دوستو, عمران خان کا جو بیرک ہے نا, اس کے ساتھ والی بیرکوں کو صاف کیا جا رہا ہے. بہت جلد وہاں پہ بڑی بڑی انٹریاں ہونے جا رہی ہیں, بہت جلد بڑی بڑی کاروائیاں ہونے جا رہی ہیں, اور بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بھوچال آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا عنقریب. ناظرین, یہ شروع ہو چکا ہے. سپتمبر بڑا بھاری ہوگا, اور یہ بات بہت پہلے کی جا چکی تھی. میں نے اپنے ویلاگس کے ذریعے بھی بہت پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی, سپتمبر بھاری ہوگا. اس سپتمبر کی آپ نے کوئی اپڈیٹ مس نہیں کرنی ہے. اس کے لیے آپ کیجئے یہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیج کو فالو لازمی کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.